Daraysom xors iristun. ورئيسم خورزي رستون سرقادم. Abunu خمگن نماین ارتکگن بون مایرن بون رئیسم راجع فیصدستم مراتن زدم سماخ من تلیکشتم. وبون السم بلود خورز در دیواگی متمای و در یخیراف دیسا اخصاص گندینا دیمه. کیزگنای قوستی ولی درست در تنگ برگو آدیمگانیا میتونی تو خمو اما گسکم و زورن سمای آل خطر و در رسوا ایرت اما بعد بتگن و میتونی در زنیس ایرت. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если же пока еще гимнастика. Дарайсом Хорс и Рестон. Сегодня мы сделаем блок для того, чтобы ваши ноги были всегда в тонусе и для того, чтобы ваши колени никогда не болели. Выполняйте каждое упражнение по 100 раз. Всего их будет 3 штуки. Начнем с наших любимых приседаний. Ноги на ширине плеч, спина прямая, живот подтянутый. Руки вытягивайте вперед. Начиная отводить таз назад, опускайтесь до параллели с полом. На подъеме делайте выдох. Это упражнение нужно повторить 100 раз. Упражнение номер 2. Мы делаем махи ногами. Пяткой тянемся назад, максимально высоко. На выдохе. Также повторите 100 раз. И третье упражнение – подъем на носки. Вам нужно будет подойти к стенке или опереться на что-либо, например, на стул. Поднимайтесь, одну ногу убирайте за другую и поднимайтесь на носок. На подъеме делайте выдох. Движения плавные, без рывков. И другую ногу. Поменяйте ногу. Повторите на каждую ногу по 100 раз. Выполняя этот комплекс каждый день, ваши ноги останутся подтянутыми, а колени здоровыми. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если же пока еще гимнастика. آدمگان فوق نودست استاتنا رو تلفن تا اما مگسکه رمز دست سمای آل آدمگ مدر یخی زب و سرباگون تلفن. ومن قد ارتكاكم أبريل نسان كانت موبيلون تليفون فازند بون. Ստամրոսն զանախ համոտայմոքացնը պայդոքանը մոբիլուն պոստինադայ խարշչիսլայ սուանք խիստար կարունք։ Կդամը ծոլդե ռոզրոզմա ոցոկոտագադայ մոգմակաստիս դիսա ու ադնրտոնը ծորդստիսան հման qavak։ Դվն ֆոնձոզ ռոզմա վարասեի մոբիլուն տելեֆոնտա ֆեյնանուտ ստամոդայմակտամ ամասն ձուրագուդստը սaqazdıq ծինոդլ։ Ներրաստաջը մոբիլուն տելեֆոնտա նմոտ սանց նարվլ բունը ծորդը անաման qavak предметել։ Մոբիլուն տելեֆոն սարազնլ ֆծակ ուսն ռայդտ Ամերիկա կամպանի Bell Labs։ Ոցոկոտակ սազարդա մաֆացը դվարասե Ama Amerika'yı güçlü razmetsetler inženierten, ama rayda toykusen. Min foros sarafan da mozovarasya inženier Leonid Kuprianov sarısta ama adamın fenin kota haska telefon LK1. Katsan yavazu 40 kilogramı bartsfalartın soxotay fildarna kostam. Neredu cistin bir mobilun telefonta xosta katseta xitsankanın skantsakos ama funksiyay nafalamosa orgaydar. Neredu mobilun telefon bolxanın yabunu katsefan doday magandar. Dün fonzoz razmatsı qotagnikay baurnet Tayt amazın zaxanu duvă funza zăpăstătat sălățanis. Societăți imat ihtizana poța xadunțeli radiokampanii ir. Abonebon telefontez bastoy ermes naxasimene felema köstimeler. Ama kösisem tsma ziyan xasavi payda و tsma چیران بودم. من مگس قفل در خاص زیان و تخای مرا راج آدم منادی تلفن تا ما سکوست تا آرستو ای کس درسن انا آرست نباز دادیس
نرتك نخواستم قال در نال با دزر نما فوزو نفتين افدي سنتا وزاني سمين تا اونلاين باستينا راجه اما تا نوج در درایسم خورزیرستون دارتر کن آلورد آنم اسنم وازک کتسه او تنگ استرادای ماگ یرستونه کتسه ما ایزگنن قوسن ما قوسن یا رسوق دفزاقت خیدر اما یا زینت خیدر پلیت گاتسر کتسه او مخ فقط تا میستو دیمه اما مخ کو مرزورم یا تصار دخوا برتل کد راف زرستان نرسفنداگلی سویتسفنداگل درایسم خورز گاتسر ورایسم خورز و توی پتندر مولار رایسم در رسوق دی نماستینانی زی سوت بوزدگ ماخ تاج در فنده بازونن خخون لب و وفگیا آفتی از اغم راوزرستاد زونادون کست اما اوت خبر کدر چدیس کدای راوزرستاد نرچ فنده بلستو توی ینر اتاقوی میدگی اسما استسارد فندکتر راستن خخون لب و تاییل در او سارد فندکتر راست است فدا بومبیرا قاگزینت تبیرا فلزی خورزینادودی هاوی اما یو لگ اوسه برزون خخت سر کراکاستی ود آفرسی آفزور سیرون و مخیص لگ درنی که انقلبتون سما در گسکه خزارش کولاکای خونن سوی منان قدی آگودی کتری تر اما خزار از منل ودی مفدیم لرودی سرده زما گای سرد خخت زما قزلاره فلا مخورینی که فکولم پدن بایرج کنش کولم اسیوی نزدتون استودنت ایدار مکوتا گودی هفته دکگم کوسما کوخستند زنات بادت هیاد راخست استخی سنست گوزا کافیدرا میرون کافیدرا یوم و دست میاد آخی سنست میفت ساخی سرودی بکویت دینیتر کادیس کوی شیر و لکفیتا ما سگ پادر تو دیس ما آبون فزاج دیس سکتلی خوزنی شیتوخ کوتا زی فرس ما کهر ورون خم نی ما هایر و آفتر با وقت کوتا یخیم ما کافیدرا کستیم ما سپاستا یا سومانگرن زود تنیول در اما ایر مبون سودیس تن خرسلا خور کتون فل نمی استیپندای تمناودی کوستا استیپندا ما منی کر خوتا ما خیستر کوستا خور کتوی خسته خواهد چیستا خم تا جکای تاکیم ایرای دایگه زارگه ساکیم کتا هاوی میرودون در آتریشنیک تودسته کوزاتی سی دور باغات نوگزار خاری باطلیانی خیستر اتدستو دون پایت تودسته زندگون دسته و دون در فنستل آخر کتوی ما استیپندیا تایویت تمن نودی ما هفته میفدن زونا دون کروژو کیزن قوه کستا ما هاوس کورتر منن بابار گندودیس ما کیزن قوه هرنا خم دوگو میایده زاختونان لفید جری دکتر زن فیدیک سم زاوگه تنفس نمخور کن بیره خود خم تا کنند فسون مکتا خود کفسایت قوم فسای اما دکگم کوسما کوخستان ود مایدو دیس استوین تا فیدگا کوتو یا خورگنه کوک هیات سیز دو دی مسکویه اما استوین تا سری بار کوتوی ما فتزاگ استاتیا هیات نفستون سویتو نیرستون دی نه از کور باست ود کامونیست خوندی گازیت ما هیات افسته ما از گازیت های نال فخی سندر کرایدتون کوسن دی خسایفت سگمازه هیات افسته ما تا فیدیاگی ما ساردس پاستون استای سگاتی رستون وقتی مدر خودت دار دلسته کافی درافی داریاس کتا کوتا آم کی بازای زنن قوم رایدای کوسن قدیسک آدر سردر فل هاوس رستجه من اخساز مشکولای و دی پی تکنیکوم ما ویسخ کرد توی ما اون کستا ایرون زغبالی جراتورا خورگنگای گالانت نیگا یا خونما بوندن
ما تبیلیس افتا گستای مانو وازود ما ولی زاستن قوتم کوسم ما یاس فکرستون کاری رایونه هم در بیره دیسک تفیدتون که زن قوه و میرد تخسان استای سیغ دوته و فلا ما آفز فستر با کود توی آفز فستر هینر فنزای آستاز کوس نام یاز کاری رایونه دون فنزای فاراستا بازه من اکو زاختون پل نگاز هوه نرما باندون نزونن ندر ما بون بادگه الیکسیا کسوند مقود تفعلیزند ما هی آلازه نفسی ودی ما کوسن آبون چوس زرد تنگ نار رای ای قطاجه نفاقولدید آخم فاقولدید تا ما این نرد داری استودنتene ما سگرس سوشی ما فتساج کنکورس تاز کسد تنها دون فونز بنات مودستم صدق سای فونز اما نه هویت اوست نه لیکسیا دخدل در زده در آز آدم کنه و زرده در نه رای ساسفل در آدم میبز اما هیادر ما کوسن خام کزن قوه دوکتای سقور آقاس کنالگ سویتون دوک آلکه سالدار آزاگ درودیس ما حضر استجه فساو ما ماسپیراند او را در فدن زواج قوه زوران دیختاسا گینسیوت مرزا شیدا در سارستون تبیلیس شوتاروس ها ویلی نومل زوران دیختاسا گینسیوت ما بون سو هاومای لیکساتم برق کنن زوران کستر زوران کستر تمنسته یو فنتاش چینجه ما سپتر باستست استودنت ساردی ما استودنت چی قوه آخام تیما آخام چینی بنای من یا بیبلیوتیکار آخاست نفسته و باخاست نه قوگه سکننس دوه چینگیت امتاز نخورن دوه چینگی را وقتون سولت لیتراتورا ما ارتکاک چینگ تاغد را سوزنیست ما کزن قوم ما предмети история астинской детской литературы ирос валате литература и истории кαζан қав сагот дар хафта савунс ма аусе чингута артачинги ма куси вой ва школа хурганстар қавнс ма свалате сахролате чикус хавдурдар дер юрастаж ерсен бира чингудай фала юрастаж اون کوشکای افتا کزاو نال فرستود سر رابطمین نای اما ساز فرده بکوتون مثلا سارستون چینک خریستاناتی سوالت سخرادونه میرسک او خیمه سوالونن خزار ما امزوگه خفادتنز و در فلداخمت های نای ستیرات مفید ساجب سید نودیس افتا زغور ما رنقون ایت اوس باکستونم کم در ودایرتی که گمازه فستمه یورستجه ایان دستاز باکستون ایرون وزاگ لیتراتورای کافی درای سرلوگی افتا سازوتن پروریکتور نرما زونادون خاخ کست پروریکتور است تا آخر خیاده پروریکتور کزن قوه اخسنادون کست مگمو خینی که خوتا پارتورک تمندر تا حال قطاجه سوانگ تیلا و تویلیس ای کوتاییس ای نالچیک ای گروزنای زواج قومندر ته آرخیستو خواهد زونادون کنفرنسی ته زواج قوانسپیرانتورا و دیورستجه نره داگستان ما خواستوی اما تخشن آرخوتن هم آبانینت روله کازن قوه کداغو روی ود نه کد قوم زاوی مخین مرسک خانم آیناد مگو خی بیره استوین تراسدیز خاری با تیزارگه چی کنه تیمور فسمر ایبون در تال سنبلتن هایمون که سنبله و دارده یک اخت نقیل کنم اما قبست یا قبست مسیس مفته سوش مدام من کارزدر کداییست و دام من خزدل لگراس دایید من ماخر کوتا
Тимур дар ма мохр кутави дар ама бирав дестефар сиват ма эган хосни су домгадар хере сипятта варен хивад манан эртата хавинах мавдест танк фидор фалтарсади стай ворстуй херен рабун уз кутаджи уирмаст макоснау آسه کامپیوتر تا فسیوده چینگو تای فخیسان کود توی در رازی و امریکا پروفسور خاص کود تا موی آخم خازاختا تاخت فسیوه چینگ من نراز دخ سیستم آسه کامپیوتر توی تخچن کود تا و فلوتر من نیب پتراله ورته در تیلیم داده سرم بومبیره سیراز در ازدخت هم است سمای نخیزونم نیفزاگزونم نیغدوت زونم ما حودون گسلای مدورن ما مسک آمک او خیلی که خود توی وردگ لوگ ما وردگ لوگ کوای و اوز خیستر تا کتر فستیاز زایزسته ده خدا که برس باز اونزنم و مثلا قوس که کنس آخر ده کنس کوخ ده کدار خواهین قوی زغگس قوی در خصاب با خیزت مدن ده را خیز کوخ دور فید توی دگالی کوخ سکا و نخودی نگده نرتک در دنک آفیدرای گز هیرو لیتراتورا ایستوری هفته خوینه نک آفیدرا افزاگی مساخی سنکود توی یو فونزاسل سوه اما استم آفد کیزن قومزر در زیده ماگوس هزینادنی کول خوده آرخم نبود سو هومی اما نم سمر باوله فنس فیدیاج ریداکسی در گازیت ریداکسی در تلیون نوت در تلیون ناده ایوستم تفستم میستوین تودستم یا ایستی که قومی که زورون رزای که قوم خالق کنن اما حودون قطعت در نبون سو همه اکتیوون خواهد دیسم هنر بوزنک تیلیم نادن آبون ما خی فخر تاتوی دخی منن ما اشتر نفس ما کست تیلیم نادو و من ما آلسه در اغداوی در وزاگی در سدریت در نصارداخ شاک فرصت هایی اوسی اکران سخص رغمه مودون یخده کولت قطعت است نه کافت نه زار نه قطعت هر مام تلویزیونی یو قطعت جمع فرس نو سارن قوی وردستوم ایرون قایتارون زارجتا پلیت گریش مامیت دیمیتر چیلخ سات پیروز مجکای تاکیم کیزارو دسته گوش سات ایساق هودون وردستو مارخیفته مثلا رستکای کرادتی کوی یو دواز راز ما سیکای یوبیلیو دی اما سیکای امزافگت الکوزر توید فتساق خود شیرمین امزافگت سیکان فستا ما شیرمین زارا گریش کنه ساق خود تا وقت ما سر کن تاییب در نال بازدادی سستا دسته هفته مودو مکنه با کسوی فسیوت وقت قایتار ایرون قایتار رو زارجت هنن در قلس قون در تخسن قون در دستنیاسن قون ما اودو مکنه با کسوی سچی ساخر کناوی نه ساکات والی ما مخور کود تا من زفت زن والی ریمت زنت بادر آسوار دیگه دوی هم نیست را سوزنی ما سبر رستجه زواج قوسی استاله کودکوسای حول باستو غالسلر ما زابم سرستردن کدام فهمده که باسون من از نون زواج قوی زیانوتن معمولی دو وادسای سخیر باب پرستویز دو ماخور کودتون از دو ماخور کودتون اما یرستون کم تک هدفم داشون ای بول لابای وتن لابای در زرازندی اما وی از مخیسان کاد قطعه نماین اما بوزنک و آخشیا کستای و نوست تخورزست و نوست سیراز درسته نوش در زغن سمای ایرو لگ ایرو نای بازایا ایرو خزار وا این نت در زون قوه
ма мохам на фасидат курдят дженесте. Фала нахият القمر خسام نا چنزخ سفتا نا کفتا نا زوربونتا راسا رازیناگسته یوقتاجه کفتیتا راکوینکتیتا سوخنیسته فلا زاردما کافت کینالی وی مگورا اردم زنه نرازس خسره برم هر و سر بومبی روید آرفاگونود کتریتر كما قو نزا فورس بدن لا نخص تلكاش لا نخص راس ديستنس مديسون بيرا نوك در باز تا مخ نخیتن داره ما نفسیس ما سمختر کی باز تات نوگای بیرت درتا Gocer Gavrilović dan toster buzne kaj namar botsta ama Starkust kaj kanes fasivadima vite haydan starbuznak moch dortar karam naifir Na alavartnan tangrafidon kana rubrika interierne штучки, а мем нердар бокасам. Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. Мы с вами продолжаем делать с нашими детьми пальчиковые кукольные театры. Мы делали сказку «Репка», сказку «Колобок» и сказку «Курочка-ряба». А в этот раз мы делаем пальчиковый театр по мотивам сказки Самуила Маршака «Глупый мышонок». У нас остались от прошлых сказок некоторые герои. Это мышонок, кошка и курочка. Мы сделали в прошлый раз с вами героиню этой сказки щуку. Вот точно так же одевается на пальчик и играется. А сегодня мы с вами будем делать следующего героя из этой сказки – утенка. Утенка. Мама, мышка позвала утку, тетку утку, спеть колыбельную своему мышонку. Напомню, как делается наш кукольный театр. Мы меряем выкройку на пальчик, чтобы мы могли проклеить или прошить, и добавляем нужные детали. И выкройка у нас должна быть двойная, чтобы мы смогли ее одевать на пальчик. Вот у нас есть выкройка, мы сейчас ее обрисуем и вырежем. Вот у нас утенок, утка. Так, это очень быстро. Потом добавим незначительные детали, и уже все будет хорошо. Так, согнем. Закрепим булавочками, чтобы не елозила наша выкройка, чтобы у нас получилось ровненько. Но в принципе это не важно. Мы можем потом уже после проклейки отрезать все, что у нас будет лишнее. К тому же, если будут делать это младшие члены вашей семьи, конечно, они получат большое удовольствие и сделают все это очень быстро. Ну а за одним поговорим про уток. Утки вообще очень популярные домашние птицы, особенно популярны в Китае. Там выращивается до 2 миллионов уток ежегодно. Итак, вот у нас утка. Чуть-чуть прорежем крылышки, чтобы было больше похоже на перышки. Так, вот таким вот образом. Давайте снимем наши булавочки. Теперь мы должны добавить клювик. Клювик я сделаю из вот такого фетра. Вот даже самые маленькие кусочки фетра выбрасывать не нужно. Они все нам могут понадобиться. Посмотрите, мы используем какие мельчайшие детали. Так, клюв. Клюв у нас будет похож на закругленный треугольник. Так. Вот это нижняя часть, приклеим сразу. И верхняя часть клюва тоже треугольник, только чуть-чуть побольше.
Так, сейчас я сделаю. И у нас все будет похоже с вами вот на клюв уточки. Кстати, утки очень быстро летают. Самая максимальная зафиксированная скорость 170 км в час. Высота, на какую может подниматься утка, это 9 километров. А глубина, на какую она может нырять, когда охотится, это 6 метров. Вы только вдумайтесь, какая потрясающая, ловкая эта утка. Так, сейчас мы приделаем глазки нашей маме утки. Вот один глазик, второй глазик. Приклеим. Не забываем, что мы не приклеиваем снизу, потому что у нас там должен войти пальчик. И вот наша утка готова. Мы можем сделать еще лапки. В принципе, я даже хочу сделать лапки, потому что лапки уток удивительные. Лапки уток не мерзнут, потому что не имеют нервных окончаний. Вот одна лапка и другая лапка. Сделаем мы их с вами в виде перевернутой короны. Это очень легко. Так. Так, и вот так. Ага, и приклеим вот сюда. И вот так. Вот у нас готова с вами нянька-утка, которая пела колыбельную песню непослушному мышонку. Но мышонку не понравилось, он сказал: слишком громко ты поешь, утка. Эх, к сожалению, все очень печально закончилось в этой сказке. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Смотрите нас в следующей передаче, мы будем продолжать делать следующих героев. До новых встреч! درایسم خورزی رستون ورایسم تا خورز نزن خلطه كوري كارون رخات سايس روزا مقال مكاسة ولافت بونتا أمان أهويت خيل لور كانه موسيقى بالنمر مشهد أساس قسمت غدو قصدت محو نفاد الأرسلي زراعي التلدى وزمان كتن أزدان الشجدو وانتهى دودم الزردية كتن مدن النابلون دار هاو دفاندية Зварс, варсуда, счастье-то, что восславля ружгута, офе, рохкана башта, Марию павада удрута, варстащина хучна, варс журчна, маху ширагам сучна, мада варстан хучна. تمن محبسك ألفته ما خش أو خير أصل خير ما فعلت زاد
Ferox kalem başlıda Mani ufavada hunuda Eswas şile hutna Es was jurtna Mahu şirava usucna Ama babaslar kutna شداد ما شاف الأصل وسمعت غادو قصما ما هو دافع الأرصي سراي بالبندا وارزنا كتب ازدان الشغل واتهد ندم الزبدية كتب فدر النابنون تعرف أول ضغانية وانا استدف شاستة شلون رأسنا الوجود فاروق كلام باشتكا ماريو فاوا داودا سواس شينا خوتي
ابو نولن زغم خرزبون وادم و بونا توامید بالخوتم خورزر دیواگیمه خورز رایشن تالسات الخطر